شعبي أطوع علي زقول لني خمل علم صلى على لا لعلو صلى على لعلو صلى على لعلو لا لا وا إيه محركة إيه محركة تا ماني زمحرني ماني زمحرن دو أنت حيزك عزني هكني وا người ta trò chuyện người ăn mới đã trò trả anh na phát lo qual cái nhà máy chơi đồ ile yêu lá qual cái nhà máy chơi đồ ile nào thật đó sao tôi đó không ai gọi là cái gì thay rồi nào không người ta cho nó đọc lưng rồi cái ngoài này ta người ta cho nó đọc nào luôn كلتا سلسة جزء هون وين فانا وين إي ملص أنت الكاس وين قواتن صحفان زحسوا كاين وصحفت سبعة تحت مني هابتن نامي ديات كبوليتيكا قريب كان تطوط شكاية الآن هلا هملا مديد هملا تاي لا فيها خالتهم يدولي أما سؤال خلنا مدينة تسكف عمر خالتهم هولم يدولي أم تايت نا اسمها راديها تاي نقرأ من تاي لنا هذا مدير نسمع هولو أير اللي نصنعه هو كلهم أير لنا صنعهم زولهم صنعهم زول خيهم نجرني توزول ساعات سألن دخل سؤال نزول ساعي ناتو تيم نايت سألن زول ساعي تيم خمس أولوها ينقرني already نجيتها تخلق الخلو تدقفوا يحارو تدنا قصي خمس جيتها خمس ولا خاوي لما خمس قم هاون سميع ايه هو نادي دكوت هاي ناي انتجريتي بحال صقم خمس ولا خاو قدم خاكو اصبع يفلط نا اي تدفع ايش زعر ايش أخوي سامع خادو نعم لو مسؤوم دو أخوي سامع خادو تظني هيصوم دو حافظ سامع خادو تنهي لو مسؤوم دو شعبي أطوع علي زغود لأني كمان لعلي شعبي أطوع علي زقول لني خمل علم صلى على لا لعلو صلى على لعلو صلى على لعلو شعبي أطوع علي زقول لني خمل علم لعلي لا لعلو صلى على لعلو متى جردا هذا سبحت تاي لا نايت درفس لها نادرف خا ماسكا نحقا درفت تعين زايها دروي عند ماسكا تاي مالها تاي نايم تاي زي ما يو ماسكا هاتفول لي ولا كذا لو انا ماسكا الله نوها gaya corot dah tanah hendak soal keluar gimana kah saya hat ko na takhana gar mani politika na fahasha شرح فحسها حزد ما شو جمانا نا فحسها
تحت اللي أنا جرخ مسرح عدو على خايف بلدن تعمل زجر صاير لك واه قتيه تما بدرون ساعات با رخي يوم هذا ترى لهم ها تاهات اللي لها صحات تاهات اللي لها واه ما قاعد قتلنا يوم ما خانوا مرة كله مشترى بقول له خاوي كره يا ربيع مثلاً صاحب كأهم مرة جيتيه كله مشترى خاوي مرة وينه أنا ها تعمي زحزنني بصوتي تقولهم زنورها ساعات النهارونها سلاقي تقولوا زنورها سه بروتكت خجرني يخليو نازل درجة ببصحة بصوتي خم هادنتي سلاقتي خم وحسن خم عقوة هاتون خحسوم خلوه تي كم زعنا تخونات مفتارو بتعمي زحزنني تعمي يوجهني هو شيء حاسه والله ما بيرا تاكو عينتهم كان عبد خياطه هلا ما أنا بقى ما قلتنا بيرا تاع تو بتعمي زحزكا تمالي حدا ترى ناي قوري زانتا مواتي أصابع خمنبا خسار عصوبا هنگ غوربا خاوزولو تراناي بروباغندا قالات حالفو حانت قوم ነገር خغبر يخل سواي صحافو مغلصي امبيوها ሲሆን ريها እቶት ባህለለها ምን ነገረካን ይብሎኻሎ ዝብል ፖለቲካው ቀጥፈት ካፍቱ እግረግረና ኢንትሪም አድሚኒስትሬሽን ፌል ንኽገብር ዋና ኮሚትመንት ዝወሰደ ታደሰ at the end of the day ጋብ ክሽልመካ መቐለ ምፃ ኢሉ ካብ ዝገበሮ ቀጥፈት ፈለየ አይሪኡን እውን ሸፈጥ እዩ ሸፈጥ አይቀበልን ይብለካ ኣለሁ ኣነ ጌትዬ አይጎርሕኻን እምበረን እንተተጎርሕ ነርካ ፖለቲካ ምስ ከባቢያውነት እንድ ፀቢብ ረብሓ ዝተኣሳስርዎ ሰባት ደገፍትካ ጌርካ ኣይመፀጋዕካ እዮምን ግን ጌታቸው ወደይ አይጎርሕኻን ጉራሕ ተባሂልካ እውን ኣበይኻ ኣነ ዘሕዝነኒ ብዙሓት ሰባት ብኸባቢ ዝተጋጨና ብኸባቢ ዝተባእስና ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ከምኡ ይኮነ እንተ ሓቂ እዚ ሓቂ ከምዘይኮነ ትርድአሉ ሚኒማም ነገር ክነግረካ እኒ ደብረፅዮን ዓድዋ ዝኸድሉ ናይ ዓወት ዓድዋ ገዛ ኢሎም ዝኸድሉ ንዓድዋ ኦልሬዲ ገዲፎም ንኸይዶም ኣብ መቐለ ይተማልኡን ሕዚ ዓድዋ ገሪሙ ደብረፅዮን ኸይዱ ንፈትለ ኩሎም ኸይዶም እናኣለም ድሓር ዓድዋ መደረ ስሚዖም ግዛዕ ገይሮም ዝወድኡ እቲ ህዝቢ ናይ ከባቢያውነት ተንደንሲ ከምዘይብሉ ንሓደ መርሓይ እዩ ዝብሎ ብኸባቢኡ ክፈትወስ ይኹን ብኸባቢኡ ክፀልኦ ከምዘይኽእል ዓብዪ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ደብረፅዮን ዓድዋ ዝኸደሉ ኣይ ቲንክ ሸዊት ሆቴል ዝበሃል ኣዕሪፉ ነይሩ መስለኒ ኣብ ሸዊት ሆቴል ሓደ ዓብዪ እቦ እንተስ ካብ ዓዳው እንተስ ካብ ዓድዋ መፅኦም ደብረፅዮን ዘመደ እዩ ኣሕልፉኒ ዝብለለኒ ይብሎም ነቶም ዓጀብቲ ናይ ደብረፅዮን እቶም ዓጀብቲ እዮም ዘውግዕኒ ሕዚ ዘመዶም ንድኣ ኮይኖም እዛ ኢሎም ኣሕሊፎሞም ኦልሬዲ ረኺቦሞ ደብረፅዮን ኢሎም ኣፊቱ ስማዕ ደብረፅዮን መን ኮይንካ ንስኻ ንጌታቸው ሓዲግካዮ ንዓድዋ ትመፅእ ዓድዋ ንመን ቀሪብዎ ንመን ርሒቕዎ ጌታቸው እኮ ወዲ ራእሲ ስሑል ሚካኤል እዩ
خفولو بي هنا زارك زايلو تايز الزرار ولا كا تاخم نا يقول عسر حتر إلى زلهم منهم لكعو نجرهم سيدمون درسين توزي خمس زوالة سلطان هزوي خمانا زوالة بلاش ود بلاش ما راح دي رخيو زي عدلاني نتوينو خمانا زولو ما راح دي عدلو خوسن له مخالم نوع عليه حوسو حاسبت له تعبي زي حزنني دقاس غلن نغري سو ناي خباب زبحال نغر يلن عبد هزي زي وجل دحرز يهون فتره زي خوينو منم هم عينت مينتال زلو هزبي يخونن زلنا نحن عدلنياتنا هم عينت هزو خنمرح تهزو كن خمانا زولو ما راح تركب عدلنيا يخونن يزولنا غيريه نصاع عليه الكان كم أول كورين نهون كان كوراي سب politikanya هونا يخلنا يخلن معناته مسكورة مسحرقة كله مشتري يدور مسخاون كورين نهون كامبرن بتعزول قان تتخيل هذه نايت PLF مسرو Jerman naik PLF-on kawon Zaleka Tegrawon kemarin Zaleka nomor kon akayo gan koren nawanka tormo dhar karma tozaro itfallatan bar adan aadalna getiye سمعت سبحات حرق دي أو خصومة تايل خاني the sad story in TPLF leadership history هتلاقي قال قنياز ماش جرز جهرن دورز إن تم كور ناي TPLF leaders مهانم خمو جرز حزنني لني الخانو علىها حزي قلت الخان ناتهم نجافة وينها هم رأيك هوني غير تجاوبتي غير خنا نامي ديوت خيار حاجنا نامي ديوت خيار هوني له بارك الله كواس وني ولنا الله نعم personally تعب زحزنني ن أبوليتيكا ترايون زدومس داي إلى زوسلو حسابهم بقبو أرنج غير مخزارو زي يقولوا خمن تحدث زولو ساعات زصاوت له بوليتيكا تراي مهانو بتعم يغهني خاطر زحزنني نغري وكان أقرأ كان ده تحدث سي بدي ساعة شتوشن عام تامرات توقم كيمو مقبين أودن بيتين كم كيمو وا غيتا جوزي يا نامي ده توصا وا كيتا زاروا أنا بدي ساعة شتوشن عام تامرات توقم كيمو انطلو corruption تطلع إيها تبلاش يقولوا تحدث na taddase warade naay mas naay mo yo suhat ani awet wa tagam gimoko wa man dagam gimoko zugom gomno do zugom gomno ma magawe no timbay tada wa corruption تطلع إخا إلى من هنا يقولنا بخير ما تني أجوها هم غير كان أو كذا خير تطوع أجوها لا تبيره سريريا تبيره سريريا الناس هذا سوهم wah kita cow ya taruhin anak hong kita coret dahulu terus ya wah lah ata kita coret dahulu anak solo sih aneh nafas lo wal kenyal macam do wile ibla wal kenyal macam do wile nafas dasa tolo kama ayat lah gitu ya
نهانسو ما صحفون صحف سلازخونو عفسو صحفه مصحفي بزغبا حمق بوليتيكا ناي تغجله يهون ناي تود باب زمان رحمق بقلصي هزبناون تحي تشكمي خيرهم زنبره نخفلط بقلصي ع مصحفي كقمطه سو ناي غزي غداي زي خوينو وا غيريه صحفيه مصحف صحفيه ولا دغاغم كايخي اي صحفن حمالتيو غيراتشو ገብረ አየን ተልካን ቃል እንዳአሪሃን አይ ተገብራን ማራትዩ ስለዚ ካው صحفيه ዝፈልጥ ዘለኹ በተደጋጋሚ ከም ዝሪአኽዎ እንተኮይኑ መፅሓፍ ክፅሕፍ ዝደሎ ሰብ ኢሞሽናል ክላሪቲ የድልዮ እዩ ስለዚ ዝሓረቐ ሰብን መፅሓፍን ትፅሕፍ እንተሎን ህፃን ቆልዓ ስእልን ትስኡ እንተሎን ክልቲኦም ሓነ እዮም እቱ ህፃን እውን ጥዑይ ስእለ ይስእልን እቱ ዝኮረየ እንደ ዝሓረቐ ሰብ እውን ጥዑይ ፅሑፍ ናይ ይፅሕፍን ናይቲ ቆልዓ እውን ኣይስእልን ናይቲ ዝኮረየ ዝፀሓፈ እውን ኣይመፅሓፍን ስለዚ መፅሓፍ ክፅሕፍ እንተለኻ ጥንቃቐን ስኽነትን የድሊ እዩ ንገብሮ ኣስራት እውን ከም ዓየለ የቕድመ ሕዚ ሓሪቕካ እንተለኻ መፅሓፍ ፅሒፍካ ኢለ ስለዚ ዝተናደደ ሰብ መፅሓፍ ክፅሕፍ የብሉን ካብ ገብሩ ዝተምሃርክዎ እውን ንሱ እዩ ናትኻ ጉሩሕኻን ሸርሕኻን ዘገርመኒ ብጣዕሚ መጋብርኻ ድሙውን ፍሕራ ዘይትረኽቦ ሰብኣይ እኒኻ መፅሓፍ ክፅሕፍ እየ ምስ በልኹኻ ኦረዲ ሰነድ ናይታ ወዲ ከይወፅእ እቲ መፅሓፍ ናይ ምፅሓፍ ዘለኒ ኣስፓይሬሽን እውን ቫኒሽድ ቴክስት ንክኸውን ትኸዶ ርሕቐት ዘስደምም እዩ ብጣዕሚ ዘገርመኒ ዋ ጌተየ ተሓንቲ እናታ ፅሕፋ ዝበልካያ መፅሓፍ ተሓንቲ ምዕራፋ መቐዳማይ ኣፈናኺርካ ተዘሪብካ ኢኻ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝኸውን ወይ ናብ ፋና ወይ ናብ ኢቲቪ ምልስ እንተኢልካስ ኮይኑ እኳተን ክፅሕፈን ዝሓሰብካየን መፅሓፍቲ ሰብኣ ክትሕትመን ኢኻ ብተን ናይ ብልፅግና ሚድያት እና ገሊኦም እውን ኣብቲ ሚድያ ክትዛረብ እንተለኻ ሰሚዖም እቶም ኣምሓሮስ ይኾኑ እቶም ደቂ ሸዋ ተቀዳዲሞም ቀደም መፅሓፍ ጀሚሮም ይኾኑ ገሊኦም ክቅድሙካ እዮም ተባዕልካ ዝነገርካዮም ጌታቸው ረዳ እንዲህ ብሎ ነበር ጌታቸው ረዳ እንዲህ ብሎ ምስጢር አውጥቶ ነበር ኢሎም ቀዲሞም ይኾኑ ቀረባ ግዜ ክሕትምዎ እዮም ስለዚ እንተደጋጊምካያ እንታ መፅሓፍ ኣይትፅሕፋን ኢኻ ማለት እዩ ከምኡ ዝርድአኒ ዘሎ ኣነ ከምዘይ ፅሕፋ እየ ሓስብ ዘለኹ ፅሕፍ ዝሓሰበ ስለዘይዛረብ ናታ እዩ ስኻ ኩሉ ዝሓሰብካዮ ዛሪብካ ወዲኻዮ ወዲ 9 ዓመት ሰብኣይ ኣሜሪካ እናተቐመጥካ ኮንስፓይረስ እናጎንጎንኻ ክትነብር እንታይ ዓይነት ሞራል ከም ዘለካ ይገርመኒ እዩ ክትቆርበሉ ዝግበአካ ዓድሚኻ ንስሓ ክትኣተወሉ ዝግበአካ ዓድሚኻ ሽርሒ እናጎንጎንኻ ሰብ እናበፅበፅኻ ዓዲ እናበፅበፅኻ ክትነብረሉ ፈረንጂ ማሊቨለንት ፓሽን ዝብልዎ ነገር ኣለዎም a strong emotional engagement with evil acts ብጣዕሚ ነቲ ገግናዩ ዝኾነ ነገራት ዘለካ ዓቕምን ዓቕልን ገርመኒ ዋ ጌትየ ንስኻ ዝኣትኮ ኣባት ነሱ ኣለዎ እዩ ሓድሽ ኣባት ነሱ ሒዝካ እንዲ ሓቀይ ተቆረብ ዝበልካዮ ኣነ ወያኔነት ቆሪበ እየ ስለዚ ንስኻ ግን ካብ ፖለቲካ
ቆሬው ካንተ ተወጽእ ሸቃየ ዘላነ እና ቆሞ ዘሐሸዩ ናሐሸዩ ኢለየ ናሐስ ናኔ ሙተናሞት ቀሬው ካዘልካ ያገን መንእሰይ ስለ ዝኾንካ ዓውዚ ስለ ዝኾንካ ዘይኮነ ንሱ ናይ ጋዕስቲ ዓለም ስላሴ ስራሕ እዩ ናተ ኣይኮነን ናትኻ ነገር ብጣዕሚ ዝገርመኒ ስብሓት ንኩሉ ሰብ ኣሽካዕላል እናመለስኻ ሰብ ሓሪቑ ካፍታ ዘለዎ ዕላማ ሸተት ኢሉ ንኽፀድፍ ተኸዶ መገዲ የገርመኒ እውን የስሕቐኒ እውን እዩ ሓደ ግዜ እውን ኣፕሪሼት ይገብሮ እየ ዋ ዓንዶ ጌታቸው ኣብቲ ፋና ኢኻተሉ ዝነበርካ የጡት ኣባቴ ስለማይታወቅ ትብል ነርካ ኣባት ነፍሰይ ስለ ዘይፍለጥስ ናብ መን ኣፍካ ሓዘልና ከም ዘለዎ ይጨንቆም ነይሩ ኢልካ ኣነ ደይኮንኩ ነረ ኣባት ነፍስኻ ኣላማጣ መፅአ እየ ስድራኻ ተፋሊጠ እየ ወትለዋ ህዝቢ ራያ በሊዕኻ ትፀግብ ዘይመስሎ ዓውሶ ሂቡ እሳቲኻ ትረቡ ዘይመስሎ ህዝቢ ራያ ህዝቢ ደቡብ ትግራይ ኮረፊኡስ ዓውስኡስ ግዝዑስ ብሓደ እናተቋረስና ቀኒና ረዙ ረሲዕካ ማድዩ ካ ትረስዖ ፅምዶ ባ መሪኻዮ ጌታቸው መሪኻ ፅምዶ ኣነ ብዛዕባ ፅምዶ ዝበልካዮ ክሓስብ ከለኹ ክልተ ዝኣረጉ ተስቶ ተውዕር ኣርዑት ኣብ ክሳዶ መእቲኻ ቆሪንኻ ኦሬዲ ኣሪጎም እዮም ዝረዓዓተ ይኹኑን ሄክታራት ኣብ ቅድሜኻ ተገቲሩ ክሓርሱሎ እዮም ዝበልካዮም ተስቶ ተውዕር ብሓደ ፀሚድኻ ሓንቲ ትልሚ እውን ክውድኡ ዘይኽእሉ ከምኡ ዓይነት መፃምዲ እንታይ ኢኻ መፃምዲ ክትብሎ ዘገርመን ናትኻ ተንኮል ሓሳብካ ክትቀይር ከለኻ እውን መዓሲኻ ቀየርካ ከምዚ ደ ትብለይ ነበርካ ኢሉ ዝኸሰካ ሰብ ዘይምህላው ናትኻ ተንኮል ምስ ናይ ኣኒማል ፋርም ዘሎ ካራክተር ናይ ናፖሊዮን ተንኮል እዩ ዝማሰለኒ ነቶም እንስሳት 7 ኮማንድመንትስ ኢሎም ዘቕረበሎም ትእዛዛት ኖ animal shall wear clothes, no animal shall kill any other animal, no animal shall drink alcohol, all animals are equal. وسط زولو 7 commandments. Ultimately غيرهم نابليون تحسهم بعلم خسايقون all animals are equal زول كابتن 7 commandments تحنتي anchors all animals are equal but some animals are more equal than others لهم غيروا خلوهم مودعتها كل حق يحسوا خلو تم انسات مع خم تغيرون اي فلتون ስለዚህ ናትኻ ተንኮል ምስ ናይ ናፖሊዮን ተንኮል ኢኻ ብሓደ ኢኻ ክሳይ ትገብሮ ፅምዶ ወይ ከዓናየይ ኤንጌጅመንት ብፃይ ኢሳያስ እዮም ፅውዎ ብፃይ ኢሳያስ ተምፅኦ እንተሎ ነቱ ኤንጌጅመንት ዝበልቃል ለፍንትስ ወሎ ፅምዶስ ወሎ ሕዚ ዝጀመረ ዝመስሎ ናይ ፖለቲካ ዓኻይ ኣሎ ፅምዶ ሕዚ ዝጅምር ዘሎ ዝመስሎ ንሰብዓን ኣርባዕተን ረንጂ ሰማንያን ክልተን ደርጊ ንሻዕብያ ከጥፍየ ኢሉ የቀይ ኮከብ ዘመቻ ጥሪ ኢሉ ሸርሻውራ ዘለዎ ሻዕብያ ኣብኡ እንትወፍር እንተሎ ፅምዶ TPLF ፅምዶ ገይሩ ሽዑ ደርግን ሻዕብያ ከጥፍየ እንተይሉ
ኔክስት ጠፍጥ ፒኤልኤፍ ምዃኑ ተረዲኡና እና ተረዲኡና ኣብ ዝሓል ከድና ፅምዶ ፈጢርና ንሻዕብያ እውን ኣድሒድናዮ ዓርስና እውን ተኸላኺልና ደርጊ ታዝሓስባ ከይገበራ ቀርዩ ስለዚ ፅምዶ ፖለቲካዊ ፅምዶ ፖለቲካል ኢንጌጅመንት ዝጀመረ ሕዚ ናቱ መቐፀልታ እምበረን መቐፀልታ ናይቱ ዝነበረ እምበረን ሓዱሽ ዝጀመረ መስሎ ጌጋ እዩ ስለዚ ፅምዶ ፀንሐዩ ዝገርመካ ኣባይ ብል ዘሎ ሓደ ዛንታ ኣብ ዘፃዓዲ ገለ ዘሎ ሓደ ዛንታ ይዘክረኒ ሙሴን ኣሮንን ኣይ ቲንክ ቶም ናይ ግብፂ ፍርዖናት ንእስራኤላውያን ሆስተጅ ኣብ ዝገበሩሉ ግዜ ሙሴን ኣሮንን ከይዶም እግዚኣብሔር ልኢኽዎም ፈጣሪ ልኢኽዎም ህዝበይ ጅሆ ሒዝካዮ ዘለካ ፈርዖን ህዝበይ ስደዶ ከምልኹን እዮም ኢልኹም ንገርዎ ንፈርዖን ኢልዎም ሙሴን ኣሮን ድሓር ፈርዖን ልቡ ደንዲኑ ሽዑ እንታይ ይገብር ኣይለቅቕን ልቐቕ ክብልዎ ከሎ ኣይለቆምን ነቶም እስራኤላውያን ኢሉ ሓንጊዱ ፈርዖን ድሓር ጠንቋሎን ሰረይትን ፀዊዑ ኣብ ተርትኹም ሒዝኹም ምፁ ኢልዎም ድሓር ኣብ ተርቶም ሒዞም ምስ መፁ ተብተርቲ ክድርብይዎ ከለዉ ኣትማን ተቐይሩ ኣልቲሜትሊ ናይ ኣሮን በትሪ ነይራ መስለኒ ኣሮን እውን በትሩ ደርብይዋ ነተን ናይቶም ጠንቋሎን ሰረይትን ኣብ ተርቲ ናብ ኣትማን ተቐይራ እታ በትሪ ኣሮን እውን ዝዓበየ ተመን ኮይና ነቶም ካልኦት ኣትማን በሊዓቶም እዩ ዝብል ሶሪ ሕዚ ኣትማን ዝገብርዎ ፅምዶ መጨረሽኡ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ብሓደ ተመን ምውሓጥ ከም ዝውዳእ እየ ዝፈልጥ ስለዚ ጥዕና ዘይብሉ ናይ ኣትማን ፅምዶ ኣበይ ከብፅሐካ ከም ዝኽእል መጨረሽኡ ዘይትፈልጦ ፅምዶ ዋግኡ ከቢድ ከም ዝኾነ እዩ ንርዳእኒ ዋ ይመሃርካ መን እዩ ዝምሕረኒ መን እዩ ዝምሕረኒ ዶ እንትሒዙካ ዝኒሀ ግኒ ተሓዳሽ ወዶ ባ መዓስኹም ላውንች ትገብርዋ እንጌርየ ናይ መን እያ ትኾን ዘላ ተሓዳሽ ወዶ መቸም ጌትየ ግዜ ረኺብካስ ዓቕሊ ሃልዩኳስ ወዱ ክተጣሽ ኣይተሓስብን ኢለ እየ ከምኡ ክትገብር ዓቕሊ የብልካ ኢለ እየ ኣይ ሰብሓት ሕዚ ድማ ገና ሓዳሽ ፓርቲ መፅያ ትልካ ከይወቕለት ከተሕራ ትጓየ ኣለካ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ስራሕካ መቸም ኣይትግድፍን ኣነ ካብኻ ክሰምዕ ኢለ እየ እምበረን እታ ወዱ ናይ ሞሳድ ናይ እስራኤል ምዃና ፈሊጠ እየ ዋታ ኣሚን ዛት ናይ በየነ ማለት ሞሳድ እንትብል ተሎ ስለዚ እቲ ወዲ ወዳቤ ናይ ሞሳድ እንተኮይኑ ነቶም ሲኣይኤ ከይኹርልካ ከይቕዮምልካ ይብልካ ኣሎ ጌት ሲኣይኤ ከይቕዮምልካ ኣብ ናይ ሞሳድ ብኢደ ዙር ዘቆምዎ ወዲ ኣይተእቶ ተቐየምቲ እዮም ሲኣይኤ ድማኒ ተቐየምቲ እዮም ከይቕዮምልካ መቸም ስብሓት ንኽፍኣተ ገብሪ ዘለካ ትኸዶ ርሕቐት ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሓድሽ ፓርቲ መፂኡ ኢልካ ገና ሽማሽም እናውፃኻ ዲፌም ክትገብር ክትፀልም ሲኣይኤ ባ ሞሳድ ባ ናብ ዝብል ፅውፅዋይ ኣቲኻ ሽም ክተጥፍእ ትኸዶ ርሕቐት ብጣዕሚ ዝገርም ክስታ እዩ ዘለካ ከመይ ዝበለ ናይ ክፍኣት ኮሚትመንት ከም ዘለካ ይገርመኒ እዩ ዋ ጌትየ ንስኻ እኮ ወያናይ ዲሞክራሲ ካብዞም መንእሰያት ነበሩ
ድሓር ዝተተክኡ ናይ ቲፒኤልኤፍ ይኹን ናይ ኢህአዴግ ኣመራርሓ ክንዳሃ ንወያነ ዲሞክራሲ ዝትንትን ከም ዘይነበረ ይፈልጥ እየ እና ፖለቲካ ማለት ከዓነየ ሃይማኖት ማለት እዩ ኮርየልካ ዶ ኣብ ሰሞንካ ሓዱሽ ሃይማኖት ቀየርካ ክልተ ሰለስተ ዝኾነ ቅሽቲ ቀይሞም ኢልካስ ሃይማኖትካ ትልወጥ ስለዚ ካብዚ ተወጊሰ እየ ዓይናትካ ዝኸውን ዝብለካ ዘለውና ስለዚ ኣብ ኮሚታት ኣይተእትሖ እምበር ይድውሉሎ እዮም ናትካ ምስኣ ዝነበሩ እውን ይድውሉሎ እዮም ግን ኣይተጥለምዎ እዮም ንጌታቸው ኣይተጥለምዎ ምስኡ ፅንሑ ዝኾነ ሓሳብ ዝኸውን ይብለ ማንዳ ይድውሉሎ ናሎ ኢሳያስ ከመይ ኣለኻ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እዋ ናቲ ወዲ ተኸታተልዎ ኢኹም ተኸታተልዎ ኢሳያስ ሱቕ ዝብል ሰብ ፍራሕ ሱቕ ዝብል ሰብ ክፍራሕ ኣለዎ ምክንያቱ እዋ ሱቕ ዝብል ሰብ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ስለ ዘይፍለጥ ተካይዱ ሓደገኛ እዩ ወዮ ናትና ወገን ኮይኑ እምበር ንስኻ ኮን ተሎ እዮ ፀጋሙ ኮይኑ እምበር ከም ጌታቸው ረዳ ዝበለ ፀላኢኻ ኮይኑ ዝሰለፍኮ ፅቡቅ ኮ እዩ ምስ ሓረቃያ ኩሉ ዳሕሪሑ ይነግረካ ሮዝ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ትፈልጥ ማለት እየ ኢሳያስ ከምኡ ገበሪኻ እሺ ዝወዳይ ናብ መን ኢሳያስ ኢኻ ደው ኢልካ መን ኢሳያስ እዩ ደው ኢሉ ፀንሐ ደው ኢሉ ፀንሐ ደኣ ኢሳያስ ታደሰ ወረደ ኢሳያስ ታደሰ ወረደ ደው ኢሉ ፀንሐ ኢሳያስ ታደሰ ወረደ ማለት